হেফজখানা যেখানে বাচ্চারা কোরআন শরীফ হাফেজ করে সেখানে হামলা করা। তো এরপর হচ্ছে ড্রোন ক্যামেরা দিচ্ছে, এরপর হচ্ছে যে রাফেল দিয়ে হামলা করতেছে, এগুলো মানে তারা लेकिन सारे उसने अभी सोचा कि राफेल तो मार दी ना पाकिस्तान ने, अभी वो डर रहे हैं उनके पायलट इधर नहीं आ सकते, इसलिए फिर अभी ड्रोन भेज रहे हैं। पायलट तो आ नहीं सकते क्योंकि पायलट पहले 5-6 इन लोगों ने मार दिए उनके। तो बंगाली में बताओ, পাইলট প্রথমে হচ্ছে 5-7 জন অলরেডি মারা গেছে, ঠিক আছে, তাদের যে যুদ্ধ বিমানে করে আনছিল। এখন হচ্ছে যে যেগুলো করার তারা যেগুলো করার সেগুলো করতেছে, কিন্তু পাকিস্তানের तो अभी इंडिया के लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता चलता हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी न्यूज़ है इंडिया के अंदर बंद है। तो आप जितने भी बंगाली देख रहे हैं इतना ज़्यादा शेयर करो कि इंडिया की आवाम तक पता चल जाए, ठीक है ना। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। राफेल एक राफेल बहुत ही अरबों खरबों रुपए का এর राफेल মধ্যে হচ্ছে যে এই যে পাকিস্তানের উপরে যে এত হামলা করতেছে ভারত, রাফেল দিয়ে হামলা, তারপর হচ্ছে তারা আরো বলি বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস, ড্রোন দিয়ে সবকিছু দেখা, ড্রোন ক্যামেরা পাঠানো সবকিছু। ইন্ডিয়া পুনরায় ড্রোন ভেজা শুরু করে দিচ্ছে। 25 তো ইন্ডিয়া পুনরায় পাকিস্তানের উপরে তাদের যে ড্রোন, সে ড্রোন দিয়ে আবার পর্যবেক্ষণ করতেছে যে পাকিস্তানের কি হচ্ছে না হচ্ছে, খুঁটিনাটি সব কিছু। তো ইন্ডিয়া আসলে পুরোপুরিভাবে মানে পাকিস্তানকে নজরে রাখার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান কিন্তু কোনো ড্রোন ভেজেনি, কিচ্ছু করেনি। ইন্ডিয়া হচ্ছে এগুলো শুরু করে দিয়েছে প্রথম থেকে, ঠিক আছে। যা হয়েছিল ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে যে পাকিস্তানের ওই ভারতের 5টা যুদ্ধ বিমান, কি নাম, वो पहले जो गिराए थे वो फ्रांस के थे ना, क्या नाम है उसका, फ्रांस से लिए थे वो तीन वो राफेल तैयार है। রাফেল হচ্ছে যে ফ্রান্সের যুদ্ধ বিমান, सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी गिरा दिया। সবচেয়ে দুনিয়ার পাওয়ারফুল যুদ্ধ বিমান, সেটা উড়াই দিয়েছে পাকিস্তান, ঠিক আছে। तबाही कर दिए बिल्कुल उसको 5 को। আর হচ্ছে যে এখন সে ড্রোন দিচ্ছে, ড্রোন ক্যামেরা পাঠাচ্ছে বারবার ওইখানে। আর दरअसल वो शांति से बैठना नहीं चाहता, उधर इलेक्शन है ना, इसलिए वो चाहता है पे ऐसा कोई हरकत करे जिससे वो इलेक्शन जीत जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता वो गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। हमारा सब्र इतना ना आजमाए, ठीक है ना। हमारा जब सब्र जवाब देगा तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होगा। बार बार हम लोग फिर भी शांति से बैठे हैं, लेकिन वो बार बार हमने उसको बहुत दफ़ा समझा दिया, लेकिन वो अभी समझाने के काबिल नहीं। हमें इंडिया की आवाम के साथ कोई गिला नहीं, ना आवाम के साथ हमें कोई दुश्मनी है, लेकिन जो वो उसकी सरकार मोदी साहब और क्या नाम है उसका, मोदी और वो क्या नाम है उसकी फ़ौज जो है इंडिया की फ़ौज, वो गलत कर रही है। तो पाकिस्तान की दुश्मनी हमारे साथ हमारी मस्जिदों को टारगेट करने का, हमारे कुरान शरीफ इतने ज़्यादा मस्जिद के अंदर थे वो शहीद करने का और दरस के अंदर हमला करने का, इसमें क्या मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उल्टा हमें और ज़्यादा गुस्सा आएगा और ज़्यादा जज्बा आएगा। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मरदे दम तक उनके साथ रहेंगे। तो মসজিদে হামলা করা, তারপর হচ্ছে যেসব বাচ্চা, तुम खुद देखो हर इंसान को पता चलता है मस्जिद में उसने गलत नहीं किया हमला करके। হেফজখানা যেখানে বাচ্চারা কোরআন শরীফ হাফেজ করে সেখানে হামলা করা। তো এরপর হচ্ছে ড্রোন ক্যামেরা দিচ্ছে, এরপর হচ্ছে যে রাফেল দিয়ে হামলা করতেছে, এগুলো মানে তারা लेकिन सारे उसने अभी सोचा कि राफेल तो मार दी ना पाकिस्तान ने, अभी वो डर रहे हैं उनके पायलट इधर नहीं आ सकते, इसलिए फिर अभी ड्रोन भेज रहे हैं। पायलट तो आ नहीं सकते क्योंकि पायलट पहले 5-6 इन लोगों ने मार दिए उनके। तो बंगाली में बताओ, পাইলট প্রথমে হচ্ছে 5-7 জন অলরেডি মারা গেছে, ঠিক আছে, তাদের যে যুদ্ধ বিমানে করে আনছিল। এখন হচ্ছে যে তারা যেগুলো করার সেগুলো করতেছে, কিন্তু পাকিস্তানের কাছে তারা পুরো হেরে যাচ্ছে। যাই করতেছে সব কিছুতে মার খাচ্ছে তারা, ঠিক আছে। যুদ্ধ বিমান থেকে শুরু করে রাফেল, তারপরে হচ্ছে যে কি বলে ড্রোন, যাই পাঠাচ্ছে তার সব কিছুই অকাজ হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের কাছে। तुम्हें भी तो पता चल गया ना पाकिस्तानी फौज की সবকিছু পাকিস্তান নিজের কবজায় নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে। तुम बताओ पाकिस्तान की ताकत का पता चल गया ना फौज का। পাকিস্তান অ্যাকচুয়ালি সত্যি পাকিস্তানের যে আর্মি সত্যি চাইলেই সব কিছু করতে পারে। পাকিস্তানের আর্মির হাতে অনেক কিছু আছে যেটা আসলে আপনারা না দেখলে বুঝবেন না। আর আপনারা তো খবরে দেখতেই পাচ্ছেন যে পাকিস্তান আর্মি কি করতে পারে কি না পারে, সেটা আপনারা অনেক নিউজেও দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো আপনারা জানেন যে নিউজ থেকে শুরু করে সব কিছু এখন হচ্ছে যে এই মুহূর্তে কি বলবো, কোনো ভাষা তো নেই আমার বলার।
তো পাকিস্তানের উপরে যা যা করতেছে, যা যা হামলা হচ্ছে, তারপরেও পাকিস্তান সব কিছু মোটামুটি নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নিচ্ছে। ইন্ডিয়া যা যা পাঠাচ্ছে সব কিছু নিজের কন্ট্রোলে পাকিস্তান নিয়ে নিচ্ছে। বসো, सब कुछ इंडिया पाकिस्तान निजे कंट्रोल नहीं तो पाकिस्तान की तो अभी इंडिया के लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता चलता हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी न्यूज़ है इंडिया के अंदर बंद है। तो आप जितने भी बंगाली देख रहे हो इतना ज़्यादा शेयर करो कि इंडिया की आवाम तक पता चल जाए, ठीक है ना। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। राफेल बहुत ही अरबों खरबों रुपए का राफेल। এর মধ্যে হচ্ছে যে এই যে পাকিস্তানের উপরে যে এত হামলা করতেছে ভারত, রাফেল দিয়ে হামলা, তারপর হচ্ছে তারা আরো বলি বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস, ড্রোন দিয়ে সবকিছু দেখা, ড্রোন ক্যামেরা পাঠানো, সবকিছু কিন্তু পাকিস্তানের কাছে জিরো হয়ে গেছে। পাকিস্তান সবকিছু কিন্তু এক নিমিষে খতম করে দিছে, কোনো কিছুই কিন্তু यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। सब कुछ कर देते पाकिस्तान के पास जो भी आते। तो পাকিস্তানের আর্মি এতটাই পাওয়ারফুল। আর এই যুদ্ধের মধ্যে বেশি ক্ষতি কিন্তু ভারতের হয়েছে, পাকিস্তানের কিন্তু ক্ষতি হয়নি, কোনো কিছু ক্ষতি হয়েছে কম, ভারতের ক্ষতি বেশি হয়েছে। ভারতের हमारे यही नुकसान हुआ है, जो हमारी 2-3 मतलब 31 बंदे मर गए, उनमें से 10-12 बच्चे मारे हैं, बिल्कुल छोटे तो मासूम। ये हमारे तो प्रॉब्लम हमारी इधर है। बच्चे हमारे जो शहीद किए ना उन लोगों ने, वो बहुत गलत किए, बच्चे शहीद किए हैं सारे। लेकिन जितना इंसान मरा है पाकिस्तान में वो ही हमारे गलत, जितना इंसान मरा हुआ है, शहीद हुआ है, उतना ही तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन ऐसे हमारी जो माल है वो इतना नहीं हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनका ही हुआ है। भारतेर क्षति बेशी হয়েছে, भारतेर बेशी माल बहुत ज़्यादा वो परेशान, उनको पता है, आवाम को नहीं उनकी पता, लेकिन उनकी उसको पता है, मोदी को पता है पे कितना ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। তো এই হচ্ছে অবস্থা ওদের। তো মোটামুটি যা হবা তা তো হচ্ছেই, আপনারা তো এটা জানেনই বা দেখতেছেন অলরেডি। এখন এই মুহূর্তে কি করা উচিত কি না করা উচিত সেটা তো আপনারা বুঝতেই পারবেন। আর আপনাদেরকে পাই টু পাই সব নিউজগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম যে কি হচ্ছে না হচ্ছে A to Z। আর বর্তমানে बहुत जगह पर हम स्टेशन बंद कर दिए, जो हमारे जियो न्यूज़ था, एयरवाई न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा हमारे जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के जितने भी स्टेशन हैं सारे बैन कर दिए इंडिया के अंदर, इसलिए पता नहीं चलता, बहुत सी जगह पर बंद है। तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो हो सकता है हमारे ज़रिए किसी को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अभी 5 ड्रोन भेजे थे उन लोगों ने, एक लाहौर, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद चकवाल। তো এই হচ্ছে অবস্থা। এই মুহূর্তে কি করা উচিত, আপনারা পাকিস্তানকে তো সবসময় চাইছে শান্তি, পাকিস্তান অলওয়েজ শান্তি চায়, পাকিস্তান কিন্তু কোনো কিছু করতেছে না। सियालकोट के लोग बोलते हैं पे पाक फौज को बोलते हैं हम आपके साथ हैं, चलो उनको मारें। जितना भी सामने बिल्कुल नहीं आवाम डर रही, सारी रोडों के ऊपर आ गई थी रात जब ड्रोन भेजे उन लोगों ने। পাকিস্তান কোনো যুদ্ধ চায় না, পাকিস্তান কিন্তু কিছু করতেছে না, ভারতই আগে এসে হামলা করতেছে পাকিস্তানের উপর করে, আর তারা কিন্তু জিততে পারতেছে না। প্রতিটা সময় কিন্তু ভারত এই পাকিস্তান তাদেরকে হারাই দিচ্ছে। पहले पायलट भेज के उन लोगों को रसवाई मिली, कुछ नहीं हासिल कर सके। अभी वो ड्रोन भेज के डराना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरेंगे, हमारी कौम नहीं डरती किसी से। बिल्कुल पाकिस्तान আসলে ভয় পাবে না, পাকিস্তানকে আসলে ভয় দেওয়ার চেষ্টা করে তো লাভ নেই। चलता कितने आपने पाकिस्तानी देखे हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये कौम नहीं डरती किसी से। পাকিস্তানি ভয় পাবে না। আপনারা অনেকে আছেন যে পাকিস্তানের সাপোর্ট করতেছেন, তাদেরকে বলবো যে পাকিস্তানের যারা সাপোর্ট করতেছেন, তো আমি এখন বুঝলাম যে পাকিস্তানের আর্মি আমাদেরকে সেভ করতেছে, আমাদের যেখানে যা করে রাখতেছে আমাদের, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু दुनिया से पावरफुल हमारी आर्मी है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 आर्मी है। তো কিছুই করতে পারবে না, এটা ভেবে লাভ নেই, কিছুই করতে পারবে না। আর ইন্ডিয়া শুরু থেকেই হামলা এখনও করে যাচ্ছে, ইন্ডিয়া বিভিন্ন কিছু পাঠাচ্ছে, এটা ওইটা করতেছে। এখন কি করা যায় বলেন, আপনারা দেখতে থাকেন কি হয়। একটু নিউজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব, দেখা যাক নেক্সটে কি হয়। পাই টু পাই আমি দেওয়ার চেষ্টা করব খবর, সঙ্গে থাকেন। আর দেখা হচ্ছে পাকিস্তানের মানুষ কিছু আহত হয়েছে, যে ড্রোনগুলো ভারত পাঠাইছিল, ভারতের পাঠানো ড্রোনের কারণে পাকিস্তানের বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছে। এটা আসলে একটু দুঃখজনক, বড় না, কিন্তু তারপরে তাদের ড্রোনগুলোকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছে, এটা হচ্ছে বড় কথা। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।